Muhammad Al-Umari. Jadi beliau termasuk salah satu dzurriyyahnya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dari utara Yaman. Maka kita natamanna an yusharrifana bi kulaimat, dengan satu dua patah kata nasihat dan sambutan dari beliau. Tafadhal Syekhana. الحقيقة أنا أتيت مستمد وليس أتيت متكلم، لكن امتثال لأمر حبيبنا محمد رزق بن شهاب نتكلم إن شاء الله ولو كلمتين إن شاء الله. Kata beliau, sebetulnya saya ini datang bukan buat memberikan, tapi saya datang buat ngambil keberkahan. Tapi kata beliau, maka saya bicara di tempat ini sebagai bentuk kepatuhan saya atas perintah dari Al-Habib Rizik Syihab, kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi jama'a lana fi hadha al-majlis al-mubarak rawdatain, rawdah min riyadil jannah wa rawdah min riyadis salihin, kama akhbar anha dhalika sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan di majelis ini dua taman. Yang pertama Raudhah min Riyadhil Jannah, tamannya surga. Kemudian yang kedua yang tadi kita baca Raudhah min Riyadhis Salihin, taman daripada taman-tamannya orang soleh, sebagaimana itu dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil mujahidin wa sayyidis sabirin habib rabbil alamin alladhi faddalahu Allah ala sa'iril anbiya'i والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم إلى يوم الدين. Dan salawat serta curahkan kepada pemimpin para nabi dan para rasul, kepada pemimpin para mujahid, kepada pemimpin orang-orang yang bersabar, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي عظمه الله وشرفه الله وكرمه الله وجعل الأنبياء يوم القيامة تحت لوائه ولا يتكلم أحد حتى يتكلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Inilah Nabi yang agung yang dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada satu nabi dan rasul pun di hari kiamat kecuali ada di bawah panji dan benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun nanti yang berbicara di yaumil qiyamah kecuali setelah berbicaranya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-majalis al-mubarakah wa wujud hadhihi al-majalis al-mubarakah hiya thamaratun min thamarati nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis-majelis yang berkah ini dan majelis-majelis lain yang penuh keberkahan tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari buah-buah yang dipetik dari cahayanya Sayyidina Muhammad. فهذه المجالس يزداد بها الإيمان وبهذه المجالس يقوى الإيمان وبهذه المجالس تتنزل الرحمات ويستجيب الله الدعوات. Dengan majelis-majelis seperti ini iman menjadi bertambah. Dengan majelis-majelis seperti ini iman menjadi lebih kuat. Dengan majelis-majelis seperti ini Allah turunkan rahmat. Dengan majelis-majelis seperti ini Allah kabulkan doa-doa kita semua. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي من أولياء الله يستجاب الدعوة، ونحن في هذا المجلس مع حبيبنا رزق بارك الله فيه من ذرية رسول الله، وكم من ما شاء الله من الذرية الصالحة في هذا المجلس، فلا شك أن الدعاء مستجاب، فكل يستحضر له نية صالحة ويوجه قلبه إلى الله. Kata beliau sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul 40 orang dari umatnya Rasulullah kecuali pasti di situ adalah salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliyaillah yang Allah kabul doanya. Maka kita di majelis ini ada Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Begitu pula di sini kata beliau banyak orang-orang saleh, banyak anaknya orang-orang saleh, banyak turunannya orang-orang saleh dan lain sebagainya. Maka pasti tidak ada doakan lagi di majelis ini Allah akan mengkabul doanya. Maka di majelis inilah pasang niat yang baik buat kita. وقد سمعنا من حبيبنا محمد رزق بارك الله فيه في بداية المجلس تكلم على قيام الليل، وقيام الليل هو دأب الصالحين وهو شعار الصالحين،
قال الإمام العيدروس الأكبر: من أراد الولاية ومن أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل حيث لا يراه إلا الله. Nah, kata beliau tadi menyebutkan bahwasanya Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab tadi di awal majelis menyinggung soal masalah qiyamul lail, soal tahajud. Nah, qiyamul lail ini kata beliau adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Qiyamul lail ini adalah ibadahnya orang-orang saleh. Bahkan Sayyidina Imam Al-Aidrus mengatakan man arada as-safa ar-rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil lail haitsu la ya'lamuhu illallah. Kata Imam Al-Aidrus, barang siapa yang menginginkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya menjadi hati yang suci, maka hendaknya dia menghancurkan hatinya di malam hari. Artinya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. فمن لم يكن له قيام من الليل فليس له حظ من الصالحين ويأتي يوم القيامة فقير من الحسنات. Kata beliau, siapa orang yang tidak punya bagian dari qiyamul lail, artinya nggak pernah qiyamul lail, nggak membiasakan diri qiyamul lail, nggak punya bagian dari qiyamul lail, maka dia nggak punya bagian dari kesolehan. Jadi kesolehan seseorang itu salah satunya ditentukan dari bagaimana qiyamul lailnya. Semakin baik qiyamul lailnya, maka semakin banyak bagian daripada kesolehannya dia. Dan siapa orang yang tidak punya bagian daripada qiyamul lail, kebiasaan dari qiyamul lail, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan fakir, nggak punya kebaikan, nggak punya pahala. وكما عادت السلف في بلاد حضرموت في بلاد تريم العلم والبركة قبل الفجر بساعتين قيام لله يقرؤون القرآن ويستغفرون ويتوبون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana kebiasaan orang-orang saleh, khususnya dari salafun salihun, generasi terdahulu di Tarim, di Hadramut, 2 jam sebelum subuh mereka sudah bangun, mereka sudah sholat, mereka sudah baca Quran, mereka sudah beristighfar, mereka sudah bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن أراد الصحة في البدن ومن أراد بركة في الأولاد وبركة في الأموال وبركة في الزوجات وبركة في أمور الدنيا والآخرات فليجعل له حظا ولو قليلا من الليل ولو بنصف ساعة. Kata beliau, barang siapa yang pengen badannya sehat, kemudian keberkahan keluarganya, keberkahan di anak-anaknya, keberkahan di orang-orang sekitarnya, maka hendaknya dia punyai kebiasaan qiyamul lail, menjaga, mengistiqamahkan qiyamul lail walaupun hanya setengah jam sebelum subuh. قال الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري عليه رحمة الله: يجب على طالب الآخرة أن يجعل له قبل الفجر نصف ساعة أن يقرأ فيها ولو جزء من القرآن. Kata Syekhina Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan barang siapa Syekh Al-Habib Hasan, wajib ala talib al-akhirah, wajib bagi siapapun yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, orang yang mencari akhirat, maka wajib baginya, sudah menjadi kemestian, keharusan baginya, dia harus bangun walaupun setengah jam untuk baca Al-Quran di waktu-waktu qiyamul lail. فأقولها حقيقة أن شباب اليوم وبنات اليوم اشتغلوا بالانترنت بالفيسبوك بالواتساب، نسيوا القرآن، نسيوا الاستغفار. يمكن أحدهم يجلس إلى الساعة 2 إلى الساعة 3 على الفيسبوك على الانترنت ولا يستطيع أن يقرأ ولو جزء من القرآن، فهذا علامة أن في قلبه شيطان. Dan beliau mengatakan ada realita yang pahit. Zaman sekarang anak-anak muda, mereka menyibukkan dirinya dengan WhatsApp, Facebook, internet, kadang-kadang begadang sampai jam 2, sampai jam 3, tapi baca Quran 1 juz aja nggak mampu. Baca Quran 1 juz aja nggak mampu. Giliran main Facebook, WhatsApp sampai jam 3. Jam 2 begadang, baca Quran 1 juz aja nggak mampu. Ini menunjukkan realita pahit ini, bahwasanya di hatinya sudah dikuasai oleh setan, kata beliau. وقد مدح الله أحبابه في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى الهجعة؟ النوم. وبالأسحار هم في الفيسبوك، في الواتساب، في الانستغرام، لا، يستغفرون. Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kekasih-kekasihnya Allah. Allah memuji kekasih-kekasihnya. Bagaimana Allah memuji kekasih-kasihnya dari hamba-hambanya? Mereka itu kalau malam qalilan ma yahja'un, sedikit sekali tidurnya. Haja'ah itu no, sedikit sekali tidurnya. Dan wafil ashar, dan di waktu sahar,
ya sepertiga malam terakhir di waktu sahar, ya apakah mereka, kata Allah, mereka lagi sibuk Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan internetnya? La, wa fil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. ونختم هذه الكلمة بهذه الأبيات للإمام الديبعي حيث يوصف الذين يقومون الليل فقال: فلولا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف من إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كفل النهار فيعودون وقد فازوا بماذا؟ بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يحد أحد من القوم وهو خائب. Beliau ingin menutup kata-katanya dengan apa yang disampaikan, rangkaian kata yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid yang terkenal, Maulid Ad-Daiba, ya, menyifati bagaimana sifat mereka orang-orang yang di malam hari mereka berdiri tegak dengan kakinya, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Katanya begitu mereka selesai, mereka wala yazaluna fil istighfar, mereka senantiasa terus minta ampun Allah, padahal udah sholat terus minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai terang matahari, sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, dalam keadaan malam hari mereka sholat, kemudian minta ampun sama Allah, terbit matahari, fayauduna wa qad fazu bil matlub. Hasilnya apa? Akhirnya mereka beruntung dengan apa yang mereka cari. Semua permohonan mereka dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, wa adraku ridhal mahbub, dan mereka mendapatkan ridha kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ut ahadun minal qaumi wa huwa khaib. Mereka kaum yang tadi orang-orang soleh yang menghabiskan akhir malamnya dengan sholat kemudian istighfar sampai terbit matahari, dilanjutkan ibadah, maka tidak ada satupun dari mereka kembali dari ini dalam keadaan kecewa. Nggak ada satupun dari mereka yang kembali dalam keadaan kecewa. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. وقد طلب منا أخونا المبارك حنيف أن نتكلم بكلمات وتكلمنا بكلمات كثيرة. العفو على التطويل، العفو منكم على التطويل، وإنما أتينا من اليمن الميمون بلاد الحكمة لخدمة دعوة النبي محمد. أما ما شاء الله بلاد أندونيسيا هي تعتبر البلد الثانية لنا أهل اليمن، كأننا في اليمن. الله أكبر. Kata beliau tadi, Hanif Al-Attas ini minta saya untuk berbicara beberapa kata, tapi saya bicara banyak kata. Tapi nggak apa-apa, bagus apa nggak yang beliau sampaikan? Jamil, gulun jamil, jazakumullah khair. Jadi beliau datang dari Yaman untuk berkhidmah, mengabdi kepada dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau, ya, orang Yaman nih, kata beliau, nganggap Indonesia ini udah kayak tanah air keduanya, katanya Indonesia. Jadi hubungannya begitu erat. Mudah-mudahan insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. ونسأله بحق هذه الساعة المباركة أن يحفظ حبيبنا رزقا وأن يرزقه وأن يرزقه الصحة والعافية ويبارك في أولاده ويبارك في هذا المجلس المبارك واجعلنا وإياكم مرعين بعين عنايته وأن وفقنا لقيام قبل الفجر ولو بنصف ساعة يا أرحم الراحمين. جعلنا من التائبين، جعلنا من المستغفرين، والحمد لله رب العالمين.